Ang Surf Bar, may pack na maganda! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power bula! Surf yan! Power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar, ibang look, same galing! Presyong wais pa rin! Surf yan! Surf yan! Pag 2 or more symptoms, it might be flu. Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, baka flu na. Body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip. 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. Biogesic. Ingat! This newscast is brought to you by Kanzays. Immunity is sexy. This newscast is brought to you by Yan ang alagang Unilab. Ayos lang, basta kasama. Konting tanduay light, buo ang kalooban. Tanduay Light. Gaan ang tama, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Araw-araw man ang laban, buo ang kalooban. Basta't kasama ang Tanduay Light. Drink responsibly. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya aron makap-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Ma? Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power. We power you. This time check brought to you. Oh no, ganyan kapag feeling hulas. Atasha Mulak here. Stop feeling hulas with new Palmolive Naturals Cool and Fresh. My cooling feeling at long-lasting bango up to 24 hours with regular use. Mami, nahibaw ka ba ang Nutrilin dunay mas daghang nutrients kumpara sa ubang pangbata nga multivitamins with proper diet and exercise, mutabang sa pagpaligon sa immunity ug uban pa. Maong palit na. Mahalagang paalala, ang Nutrilin na hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe na gid kaayo ang kainit ug nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra. Tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop ug siyempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga giswayan nako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kong di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamiton ako kini, mupatay dayon kini. Human ako i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by. This song is brought to you by. This portion is brought to you by. Unsa may tingog sa tren nga puno og Mr. Chips? Unsa man? Na chu! Nya, kalit mi hunong. Unsay tingog? Unsa? Edi cheese! Maisaya ang bonding kung dunay Mr. Chips Nacho Cheese. Naapod og Mr. Chips manamis mais. Maisaya bang gipangita nimo? Palit na og Mr. Chips Nacho Cheese. Og Mr. Chips manamis mais. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried fruit for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid.
Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makatulong sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makatulong sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makatulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Dance Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Ban.